Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali hari Senin sore ini di pembelajaran kitab Saraf Mustawa Salis, Saraf lanjutan bersama kawan-kawan Ummahat angkatan kelima. Dan kita masih di daras awal, ad-darsul awal, pelajaran pertama tentang al-mizanus sarfiyyu lil af'ali, timbangan saraf untuk kata kerja. Latihannya pun sudah kita lalui sampai 4 latihan. Hari ini kita masuk at-tadribul khamis, latihan kelima. Mufliha mungkin. Fadli Tadribul khamis, latihan kelima. Ayin ahrufa ziyadati fil af'ali kama fin namudaj. Tentukanlah huruf-huruf tambahan pada fi'il-fi'il seperti pada contoh. Nah, kita disuruh menentukan mana huruf ziyadahnya, dari fi'il-fi'il yang mazid di bawah ya. Seperti dalam contohnya an-namudaju imtana'a. Imtana'atu. Fi'il mazidnya imtana'a, mazid. Nah. Fi'il mujarrad sulasinya mana'a. Mana'a, 3 huruf asli mana'a. Ahrufu ziyadah dari imtana'a, Huruf ziyadah al-hamzatu wa ta'u. hamzah dan Ta. ta. Ita tuh tambahannya ya. Na'am. Ita, hamzah dan ta. Ta. Imtana'a, humasi, mudhari'nya Yamtani'u. Ulangi, imtana'a. Yamtani'u. Yamtani'u, yamtani'u. Diganti ya, hamzahnya diganti ya dan di kasrah sebelum akhirnya kasrah. Yamtani'u ala wazn ifta'ala Yafta'ilu. Yafta'ilu. Nah, ifta'ala namanya 2. Itu contohnya mufliha. Bawahnya ahraka, fi'il mazidnya ahraka. Ahraka. Haroko. Fi'il mujarrad sulasi haroko. Ahrufuz ziyadah. Ahrufu ziyadah hamzah. Al-hamzah, na'am. Al-hamzah. Bukan asli, dia tambahan hamzahnya ya. Na'am. Ahraka. Rubai dia Na'am. Ala wazn af'ala, mudhari'nya yuhriqu. Yuhriku, di kasrah sebelum akhir. Ahraka yuhriku. Seperti ahdara yuhdiru. Arsala yursilu. Satu-satu ya. Na'am. Kemudian muhusni fi'il mazidnya istalama. Bismillahirrahmanirrahim. Istalama. Itu fi'il mazid istalama. Ya, kan? Sama. Ya. Berapa huruf itu istalama? 5, Ustaz. 5 huruf khumasi. Khumasi. Mujarrad sulasinya? Mujarrad sulasinya salama. Sali. Oh, salima. Al-wazn fa'ila. Salima. Ya, salima. Ahrufuz ziyadati hamzah wa ta. Hamzah dan ta. Ita ya, ya. Ita. Ya, ita. Berulang hamzah. Istalama, mudhari'nya? Mudhari'nya yuslimu. Ulangi, istalama. Istalama yastalimu. Yastalimu, nah. Yastalimu. Yastalimu. Kalau salima yaslamu, sulasinya salima yaslamu. Salima yaslamu. Jazakallah khairan, Mas Ni. Nah, Ustaz. Ibu Nur,
Fi'il mazidnya istama'a. Istama'a fil Nah, mazidnya mujaradnya dari istama'a adalah sama'a. sami. Sami'a. Sami'a ya tahu toh. Kemudian ahrufuz ziyadah, huruf tambahan dari istama'a. Hamzah sama ta. Nah, sama tuh dari tadi hata. Hamzah dan ta. Ita ya, ita. Nah, Ustaz. Istama'a berapa huruf jadi dia? Istama'a 5 huruf Ustaz. 5 huruf. Khuma. Humasi. Khumasi berawalan hamzah, mudhari'nya yes. Yes. Yastami'a. Marfu. Yastami'u. Yastami'u gitu. Syukran. Ibu Nur. Apun, Ustaz. Umu Kardina mazidnya ishtadda. Istada Itu mazidnya Umu Kardina ya, ishtadda. Mujarad sulasinya syadda syadda, betul, syadda. Ahrufuz ziyadah, huruf tambahannya hamzah dan ta. sama ita, hamzah dan ta. Ishtadda khumasi khumasi mudhari'nya Yastadda. marfu kan, marfu. Oh, yastaddu. Yashtaddu, nah marfu aja. Syukran Mukardina. Umu Kamilah, fi'il mazidnya ishtaghala. Umu Kamilah hadirah. Tadi ada kayaknya, sekarang nggak ada. Umu Muflihah, ishtaghala. Istaghola. Fi'lul mujarrad sulasina saghola. Syaghala. Ahrufuz ziyadah. Hamzah. Al-hamzatu wa ta'u. Hamzah dan ta. Ita lagi banyak ya. Naam, Ustaz. Ita. Khumasi ishtaghala mudhari'nya Yastaghilu. yashtaghilu. Syukran. Muflihah. Umu Husni, fi'il mazidnya Mazidnya istakhraja. istakhraja. Mujarad sulasinya Kharaja. kharaja. Ahrufuz ziyadah, huruf tambahannya Hamzah sinta. ista ya. Ya Ustaz, ista. Berapa? Asli 3 tambah 3 berarti 6. sudasi mudhari'nya. Mudhari'nya yastakhriju. Nah, yastakhriju ya. Jangan yu ya, yastakhriju. Syukran Muhusni. Ustaz. Ibu Nur. Selanjutnya fi'il mazid syahada. Syahada. Itu fi'il mazid syahada. Sulasinya syahada. Syahida. Syahida. Syahida yashhadu itu mujarad sulasinya Ahrufuz ziyadah, huruf tambahannya Alif itu hamzah Ustaz. Alif. di tengah alif ya. Nah, Ustaz. Tengah alif. Syahada. Asli 3, syahida tambah alif 1 berarti termasuk rubai. Rubai mudhari'nya yu. Yushahidu. Nah, begitu. Yushahidu. Syukran. Apun, Ustaz. Ibu Nur. Mukardina, fi'il mazidnya ista'adda. Ista'adda Itu 6 huruf. Mujarad sulasinya ada. adda. Adda 3 huruf asli. Adda. Ahrufuz ziyadah, huruf tambahan Ista hamzah, sin, dan sudah si mudhari'nya Yasta'idu. marfu yasta'idu. Ista'adda yasta'idu. Syukran. Karena Ummu Azam,
Fi'il mazidnya i'tarafa. I'tarafa. I'tarafa tuh fi'il mazid. Mazid ya. Bilang lebih dari 3 huruf. Mazid. Mujarad sulasinya I'tarafa. Ya. mujaradnya asli 3 hurufnya Oh, a. Arafah. Betul. Arafa asli 3 huruf. Arafa. Huruf ziyadah huruf tambahannya apa saja? Alif, hamzah wasal Hamzah. dengan ain Bukan ain asli. ain asli. Udah. Hamzah tuh, hamzah wasal. Hamzah dan Ta. ta ya. Ya. Hamzah dan ta. Ita. Aslinya 3 arafa tambah 2 ita berarti Masih. khumasi 5 huruf. Mudhari'nya i'tarafa Ya, tarifu. ya'tarifu. Naam, syukran. Muazzam bagus. Muflihah kembali. Istalama. Salama. Mazidnya Salima. asli mujaradnya salima sama salima. Udah tadi ya di atas ya. Ada di atas Ustaz. Ada di atas. Tadarus saja. Tadarosa. Tadarus itu mazid. Lebih dari 3 huruf. Fi'il mazid Tadarasa. tadarosa. Mujarad sulasinya Mujarad sulasi darosa. darasa yadrusu. Ahrufu ziyadati At-ta'u wa alifu. alif. Huruf tambahnya ta di awal dan alif setelah dal. Tada. Ya kan? Asli 3 darasa tambah 2 ta dan alif. Berarti golongan Masih. khumasi. Mudhari'nya tadarasa. Ya tadarosu. Ya tadarasu. Ulangi Ditasrif dari ahraqa madi mudhari' ahraqa atau imtana'a dari imtana'a. Contoh. Imtana'a yamtani'u. Ahraqa yuhriqu. Istalama yastalimu. Istama'a yastami'u. Istada yastadu. Istada yastadu. Yashtad. Tahan. Yastadu. Ishtaghala. Istaghala yastaghilu. Istakhraja yastakhriju. Syahada yushahidu. Ista'adda yasta'iddu. I'tarafa. I'tarafa ya'tarifu. Istalama yastalimu. Tadarosa yatadarrosu. Nah, ini semua campuran ya. Ada yang rubai, ada yang khumasi, ada yang juga sudah sih. Istakhraja tuh sudah sih. Syukran. Ummu Husni tasrif madi mudhari' imtana'a yamtani'u. ahraqa yahriqu. rubai. Oh, 4. Yuhriqu. Astagfirullah. Yuhriqu rubai. Istalama yastalimu. Istama'a yastami'u. Ishtadda yashtaddu. Ishtaghala yastaghilu. Istakhraja yastakhriju. Syahada yushahidu. Ista'adda yasta'iddu. Ya'tarafa ya'tarifu. Di atas dah ada Ustaz ini. Istalama yustalimu. Sama. Di atas istalama yastalimu. Tadarasa yatadarasu. Syukran. Muhsni. Ustaz. Bu Nur. Imtana'a ganti mudhari'. Imtana'a yamtani'u. Ahraqa Ahraqa yuhriku. Istalama yastalimu. Istama'a yastami'u. Ishtadda
yastaddu, istagola, yastagilu, istahroja, yastahhriju, syahada, yusyahidu, ista'adda, yasta'iddu, i'rafa, ya'rifu, i'tarafa, i'tarofa, ya'tarifu, istalama, yastalimu, tadarosa, yatadarusu, yatadarusu, yatadarosu. Karena berawalan ta hanya menambah harful mudhara'ah. Ya, awalannya ta kan? Tadarasa. Tadarosa, yatadarosu. Nah, hanya menambah ya aja. Ya tadarasu. Syukran. Afwan Mundur. Ustaz. Mukardina. Imtana'a. Imtana'a yamtani'u. Nah, Ahraka yuhriku. bagus. Istalama yastalimu. Nah, Yastami'u. Istadda yastaddu. Istaghala yastaghilu. Istakhraja yastakhriju. Syahada yusahidu. betul. Yasta'iddu. Ya'taraka ya'tarifu. Istalama yastalimu. Tadarasa yatadarasu. Bagus Mukardina, Masya Allah. Jazakallah khairan, Ummu Azam. Imtana'a. Imtana'a, yamtani'u, Bagus. Ahraka. ahraqa, yukhriku, Naam. Istalama. istalama, yastalimu, Istama'a. istama'a, yastami'u, Hmm. ishtadda, yashtaddu, Istaghala. istaghala, yashtaghilu, Istakhraja. istakhraja, yastakhriju, Syahada. syahada, yushahidu, Rubai. Yusyahidu. ista'adda, yasta'iddu, I'tarafa. i'tarafa, ya'tarifu, istalama, yastalimu, tadarosa, yatadarasu. Nah, tadarasa. Boleh ya, Muazzam. Insyaallah Ustaz. Muzaid mana Muzaid? Ada. Ini lagi libur di sini Ustaz. Jadi mungkin Mereka cuti ya? Cuti ya? iya, cuti dia 2 perayaan, Maulid dengan Hari Malaysia. Hari liburan sekolah ya? Hari Malaysia, sambutan Hari Malaysia. Sempena kemerdekaan. Oh, nah. Sama hari bid'ah Maulid. Syukran. Ya. Nah, Ustaz. Muazzam barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Ummu Mufliha kembali. At-tadribus sadisu. At-tadribus sadisu. Latihan ke-6. Ati auzana af'alil atiyati kama fin namudaj. Berikanlah wazan-wazan fi'il berikut seperti pada contoh. Nah, fi'ilnya sudah ada. Kita suruh memberikan wazannya apa? Nah, An-namuzaju. an-namudaju istaqbala waznuhu istaf'ala. Nah, gitu Istaqbala sudah situ. Istaf'ala wazannya istaqbala. Berarti mudhari'nya Yastaqbilu. yastaqbilu. Itu contoh ya. Istaf'ala yastaf'ilu. Waqafa. Waqafa waznuhu fa'ala. Istama'a. Istama'a waznuhu ifta'ala. Insarafa. Insarafa waznuhu ifta'ala. Nggak ada ta. Nggak ada ta. Tidak ada ta sama sekali. Jangan ucapkan ta. Nggak ada ta.
Kenapa dibaca ta? infa'ala. Nah, in fa'ala. In tambahan tuh 2 in ya. Maaf Ustaz. Hamzah dan nun. Karena sad asli nun tambahan, hamzah tambahan. Hamzah Ya tambahan. Isa Ya Isa fa'ila. marah Marra fa'ala. hajara Hajara fa'ala. ahlaka Ahlaka af'ala. i'tamara I'tamara ifta'ala. intaqala. Intaqala infa'ala. Nun asli Ifta'ala. ifta'ala. Aslinya naqala kan? Na'am Ustaz. Ita tambahan. Insarafa sudah ketemu lagi tuh. Insarafa Insarafa. Infa'ala. infa'ala. Imtana'a. Imtana'a ifta'ala. Nah, ifta'ala banyak ya. Na'am Ustaz. Sekarang lihat. Ustaz. Husni atadribus sadisu. At-tadribus sadisu. Latihan. Ati awzanal af'alil atiyati kama fin namuzaji. Berikan Berikanlah wazan fi'il berikut berikut ini. sebagaimana dalam contoh. Nah, fiilnya sudah ada ya. Insyaallah. Kita suruh menyebutkan wazannya apa. Contoh istaqbala atau fiil istaqbala waznuhu istaf'ala. Nah, waqafa Waqafa waznuhu fa'ala. istama'a Istama'a waznuhu ifta'ala. insarafa Sarafa waznuhu infa'ala. Ya isma waznuhu fa'ila. marra Marra waznuhu fa'ala. Hajara waznuhu fa'ala. ahlaka Laka waznuhu af'ala. i'tamara Waznuhu if'ala. Ifta'ala. ya intaqala Intaqala waznuhu istaf'ala. Ifta'ala. ta'ala insarafa Insarafa waznuhu infa'ala. nah imtana'a Imtana'a waznuhu ifta'ala. ifta'ala banyak tuh ifta'ala Na'am. ifta'ala Yafta'ilu. yafta'ilu syukran Husni. Ibu Nur at-tadribus sadis. At-tadribus sadisu. Hati Latihan. awazanal Hati auzana hati awazanal fi'al af'ali ali hati-hati kama fil namuzaji. berikanlah Berikanlah wazan pada fiil sebagaimana bagaimana dalam contoh berikut sebagaimana dalam contoh. an-namuzaju An-namuzaju fi'il madinya ista'bala waznuhu wajnuhu istaf'ala. nah, semua fi'il madium ya. Nah, Ustaz. Sebutkan wazannya. Waqafa waznuhu Waqafa wajnuhu fa'ala. istama'a wajnuhu ifta'ala. insarafa wajnuhu infa'ala. ya isa wajnuhu fa'ila. marra wajnuhu fa'ala. fa'ala aja fa'ala ada pendokulan huruf. Hajara wajnuhu fa'ala. ahlaka wajnuhu af'ala. i'tamara wajnuhu ifta'ala. intaqala
intaqala wajnuhu ifta'ala. insarafa, Insarafa wajnuhu infa'ala. in aja, Infa'ala. imtana'a, Imtana'a waznuhu ifta'ala. bagus. Ifta'ala tuh wazan, rumusnya ya, wazan, timbangannya. Yang ditimbang fiilnya, imtana'a, itu fiil-fiilnya yang ditimbang. Patokannya, wazannya itu patokan. Syukran, Ibu Nur. Ustaz. Mukardina at-tadribus sadisu. At-tadribus sadisu. Hati awzanal af'alil atiyati kama fin namuzaji. Berikan. Berikanlah wazan-wazan fiil berikut ini sebagaimana pada contoh. An-namudaju. An-namuzaju istaqbala waznuhu istaf'ala. Itu dia, istaqbala fi'il madhi itu. Istaqbala. Ya. Standarnya apa? Skala wazannya berarti Istaf'ala. sama harakannya kan? Sama kan? Sama. Harakannya sama. Istaf'ala kita jadikan wazan timbangannya. Istaqbala itu fi'ilnya yang ditimbang. Waqafa 3 huruf. Waqafa waznuhu fa'ala. Istama'a. Istama'a waznuhu ifta'ala. Insarafa. Insarafa waznuhu infa'ala. Ya Isa. Ya isa waznuhu fa'ila. Marra. Marra waznuhu fa'ala. Hajara. Hajara waznuhu fa'ala. Ahlaka. Ahlaka waznuhu af'ala. I'tamara. I'tamara waznuhu ifta'ala. Intaqala. Intaqala waznuhu ifta'ala. Insarafa. Insarafa waznuhu infa'ala. Bagus. Imtana'a. Imtanaha waznuhu ifta'ala. Nah, gitu. Bisa ya? Ya, insyaallah. Kalau di mustawasani hanya sulasi saja. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu aja kan, sederhana, ya kan? Nah, Ustaz. Nah, kalau udah masuk mustawasalis, banyak wazannya bertambah, lebih banyak lagi ya. Ya. Banyak ulang-ulang terus biar mungkin. Syukran, Mukardina, jazakallah khairan. Ummu Azam, at-tadribus sadis. At-tadribus sadis. Hati auzanal fi'l. Auzana, maf'ul bihi. Hati auzanal af'alil atiyati kama fin namuzaji. Berikanlah Nah, wazan-wazan pada fi'il berikut ini sebagaimana wazan-wazan. Apa sih wazan-wazan? pola apa? Pola. Formula. Formula. Timbangan atau skala. Skala. Nah, berikan wazan fil berikut seperti mana dalam Contoh. an-namuzaju. An-namuzaju istaqbala waznuhu istanfa'ala. Nah, istaqbala fil madhi kan? Fil madhi. Nah. Wazannya istaf'ala. Waqafa sulasi wazannya Waqafa waznuhu fa'ala. nah, fa'ala asli dengan mujarrad 3 huruf ya. Jarak ya, nah Ustaz. Fa istama'a Waznuhu ifta'ala. insarafa Waznuhu infa'ala. ya Isa Ya Isa waznuhu fa'ila. nah marra waznuhu fa'ala. kemudian Hajara waznuhu fa'ala. fa'ala panjang Ahlaka fa'ala
Fa'ala. Fa'ala. Ahlaka. Ahlaka waznuhu af'ala. Hmm? I'tamara waznuhu i'tamara. Ifta'ala. Intaqala. Intaqala waznuhu. Intaqala. Infa'ala. Enggak. In asli, nun asli. Nun asli, huruf asli bukan tambahan. Ita tambahannya. Ifta'ala. Ifta'ala, betul. Ifta'ala juga. Karena tambahannya Ifta'ala. ita kan. Oh ya. Nun aslinya naqala. Naqala. Naqala, mujarradnya naqala tambah ita menjadi in. Intaqala. Naqala ala wazan Ifta'ala. ta'ala. Kemudian in sarafa. Insarafa waznuhu infa'ala. Betul, in aja, jangan di ikhfa. Infa'ala. Imtana'a. Imtana'a waznuhu ifta'ala. Nah, boleh muazzam ya? Ya, pelan-pelan Ustaz. Pelan-pelan, barakallahu fiik muazzam. Baik, barakallahu. Mufliha kembali at-tadribus sabi'u. Tadribus sabi'u. Latihan ke-7. Adkhil. Adhil kullan minal af'ala atiyata fi jumlati mufidati. Itu salah ketik itu, minal af'ali, min harfi jar. Minal af'ali. Masukkanlah Setiap fi'il berikut dari fi'il berikut ke dalam jumlah mufidah pada sempurna. kalimat jumlah yang sempurna. Nah, jadi kita mengarang buat kalimat, buat ayat dari kata kerja di bawah ini. Somata. Somata artinya diam. Godara artinya meninggalkan. Faqada hilang. Qata'a artinya Patah, putus. memutuskan. Memotong. Azamakala an intaha. Habis selesai tawaddo'a. Berwudu. Ittasala. Menghasilkan hasil. Ittasala berhubungan. Menyambungkan. Dhamir muttasil ya kan? Istighfara memohon ampunan. Aslaha memperbaiki. Tom'ana menenteramkan. Syukran ya abi qad tom'antani, ya kan? Waktu di ders awal. Ini butuh waktu agak lama. Kita lewatkan saja ya. Buat kalimat. Ya kan? Kita langsung ders kedua aja ya. Ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani, pelajaran kedua. Kaifa aslama Umaru. Bagaimana Umar masuk Islam? Bagaimanakah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam? Ulangi Kaifa aslama Umaru. Bagaimanakah Umar ibn Khattab masuk Islam? Nah, itu judulnya. Dari dars kedua kita masuk judul kisahnya terlebih dahulu. Lalu kita baca kisahnya, kita kaidah-kaidah yang baru. Al-kalimatul jadidatu. Kalimatul jadidatu, kosakata baru. Ihmaro yahmaru, merah. Merah menjadi merah tuh. Ihmarra yahmaru ala wazan if'alla yaf'allu.
memerah, menjadi merah wajahnya. Tajadala Tajadala yatajadalu, berdebat. ala wazan Tafa'ala yatafa'alu, yatafa'alu, saling berdebat, dalam saling berdebat. berjidal. Tatahhara Toharo yatatoharu, bertaharah, bertoharo. bersuci. Waznuhu Tafa'ala tafa'ala yatafa'alu. In syaraha Insaroha yansarihu, tenang. tenang atau lapang dadanya. Legowo. Sahifatun, Sohifatun fil kitab, lembaran pada kitab. nah, lembaran pada kitab, lembaran di dalam Alkitab. Jamaknya Suhufun, suhufun, lembaran-lembaran. lembaran di dalam Alkitab. Jamak tuh jim jamak ya. Nah, Ustaz. Ulangi al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu, ihmaro yahmaru, memerah. Tajadala yatajadalu, saling Saling. berdebat. Saling Nah. berdebat. Betul. Tatoharo yatatoharu, bersuci, bertoharo. Insaroha yansarihu, legowo. Sahifatun. Sohifatu fil kitab, lembaran pada kitab. Suhufu fil kitab, lembaran-lembaran pada kitab. Tanwin isim dia asalnya. Suhufun fil kitabi, lembaran-lembaran pada kitab. Jamak dari sahifah. Kita bun jamaknya Kutubun, kutubun sarirun sururun, suhufun kutubun, tanwinnya isim jamak taksir ya. Nah, Kita baca kisah masuk Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kharaja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qabla islamihi. Islam min baitihi fil Makkah. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya sebelum keislamannya keluar dari rumahnya di Mekah. Umar bin Khattab keluar dari rumahnya di Mekah sebelum keislamannya, sebelum dia masuk Islam. Keluar dia. Jadi rumahnya, kampung halamannya di mana, Kampung halamannya Mekah. Di Mekah, berarti dia orang asli Mekah. Kampung halamannya. Hamilan Saifahu, dengan membawa pedangnya. Nah, dengan membawa pedangnya. Memang sebelum masuk Islam beliau punya sikap tegas ya kan? Terkenal ma'ruf tegas. Orangnya kuat. Tegas. Yuridu ayyuqatila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau memerangi Rasulullah, membunuh. Fasyahadahu rajulun fi tariqi. Maka ada seorang laki-laki yang melihatnya di jalan, melihat Umar di jalan. Ada seorang laki-laki ketika Umar di jalan melintas, ada seorang laki-laki melihat Umar di jalan. Wa akhbarahu anna ukhtahu Fatimatu aslamat ma'a zawjiha. Laki-laki tadi mengabarkan padanya bahwa saudaranya Fatimah, saudara perempuannya Fatimah, saudarinya Fatimah telah masuk Islam bersama suaminya. Ukhtahu maksudnya saudarinya Umar ya. Nah, saudarinya Umar yaitu yang bernama Fatimah. Telah masuk Islam bersama suaminya. Nah, jadi kontras kan? Kontradiksi. Di lain waktu Umar ingin memerangi Rasulullah.
Padahal saudarinya telah masuk Islam bersama suaminya. Faghadiba Umaru. Ghadiba Umaru min kalamir rajuli. Umar pun Umar pun marah mendengar perkataan laki-laki itu. marah dia, geram. Bagaimana tidak marah, ya kan? Nah, Dia memusuhi Islam. Umar kan memusuhi Islam kan? Di awal dakwah itu Umar sangat keras permusuhannya dengan Islam. Marah sekali dia dengan keislaman saudarinya yang bernama Fatimah. Wa dhahaba ila ukhtihi yuridu ayyadribaha. dan dia Maka ingin dia pergi apa? Dia pergi ke saudaranya ingin memukulnya. Nah, ingin memberi hukuman, ingin memukulnya, memukul Fatimah tadi ya. Nah, Ustaz. Saudari perempuannya Fatimah ingin dipukul. Wahina dakhala Umaru baitaha, dan ketika Umar masuk ke rumah Fatimah, istaqbalathu ma'a zawjiha. Nah, Fatimah menyambutnya. Fatimah menyambut bersama suaminya, menyambut Umar. Bersama suaminya. Jadi kembali ke Umar ya, ini. Fatimah tuh ada taknif. Fatimah menyambut Umar yang masuk ke rumahnya bersama suaminya tuh disambut bersama suaminya. Fatajadala ma'ahu Umaru wa dharabahu. Maka berdebatlah mereka bersamanya, berdebat bersama suaminya Fatimah dan memukulnya. Umar memukul suaminya Fatimah, dipukul. Fataqaddamat Fatimatu litamna'ahu wa dharabaha Umaru hatta ahmara waj'uha wa salamin hudama. Hatta ihmarra tadi itu. Hatta ihmara waj'uha wa salamin hudama. Maka Fatimah wa salamin hudamu. Fa'il. Maka Fatimah maju untuk memisahkannya, untuk menghalanginya. Fadorobaha, maka Umar memukulnya sampai memerah wajahnya dan mengalir darinya darah. Dan mengalir dari wajahnya Fatimah darah. Summa asyara Umaru ila sahifatil Qur'an allati Summa asyara Umaru ila sahifati Qur'an allati ma'a ukhtiha. Ini mudhaf ilaih. Summa asyara Umaru ila sahifatil Qur'an allati ma'a ukhtihi. Nah, kemudian Umar setelah itu asyara menunjuk pada lembaran Quran, sebuah lembaran Quran yang bersama saudarinya. Wa arada ayyakhudaha liyaqra'aha, dan ingin mengambilnya dan membacanya untuk membacanya. Jadi penasaran Umar ya melihat ada sebuah lembaran Al-Qur'an bersama saudarinya tadi yang bekas dipukulnya. Dia ingin mengambilnya dan ingin membacanya. Rafadat Fatimatu an tu'tiyahu syai'an min suhufil Qur'ani hatta ightasala wa tatahhar. Fatimah menolak. Memberikan kepadanya suatu lembaran Quran sampai dia sampai Umar mandi dan bersuci. Summa qara'a ayatin min surati Toha. Kemudian Umar membaca beberapa ayat dari surat Toha. Toha ma anzalna al-Qur'ana litashqa. Fansyaraha sadruhu lil Islam. Maka dada Umar pun lega menerima untuk masuk
untuk masuk Islam. Nah, selepas dia membaca surat Toha. Thaha. Wa dhahaba Wa dhahaba musri'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan pergi dengan segera menemui menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'lana islamahu, dan mengumumkan keislamannya. mengumumkan keislamannya. Fakabbara Rasul, Kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal farrohi, maka bertakbirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan karena bahagia dengan sebab masuknya Umar Islam ke Umar Islam, bin Khattab. masuknya Umar. Karena dengan sebab keislaman Umar bin Khattab, agama Islam semakin kuat. Nah, Ya, ada izzahnya, kemuliaannya, ditakuti. Namun yang sahih itu sebab masuk Islamnya Umar adalah berkat doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah pernah berdoa agar diberikan salah satu hidayah Umar itu dari dua orang yang paling dicintainya. Itu ya. Sebab keislaman Umar bin Khattab adalah dengan sebab doa. Makanya doa itu sangat besar manfaatnya. Betapapun jahatnya seorang itu, masih ada kemungkinan dia bisa kembali ke dalam Islam. Ya kan? Yang asalnya Umar terkenal memusuhi Islam kan? Nah, Ustaz. Takut. Para sahabat takut dengan Umar. Tapi dengan sebabnya ya Islam, maka berjayalah Islam. Mulia. Insyaallah. Allahu Akbar. Tanpa diartikan kharaja. Kharaja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qabla islamihi min baitihi fil Makkah fi Makkah hamilan sayfahu yuridu ay an yuqatila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyahadahu rajulun fi tariqi wa ahbarahu anna ukhtahu Fatimatu aslamat ma'a zawjiha. Kemudian ghadiba Umaru min kalamir rajul wa dhahaba ila ukhtihi yuridu ayyadribaha. Wa hina dakhala Umaru baitaha istaqbalathu ma'a zawjiha wa tajadala ma'ahu Umaru wa dharabahu. Wa taqaddamat Fatimatu litamna'ahu wa dharabaha Umaru hatta ihtamarra wajhuha wa salamin hudamu. Thumma asara Umaru ila sahifatil Qur'anil lati ma'a ukhtihi wa arada ayyakhudaha liyaqra'aha. Rafadat Fatimatu an tu'tiyahu say'an min suhufil Qur'ani hatta igtasala wa tatahhara. Thumma qara'a ayatin min surati Thaha. Wansaraha sadruhu lil Islam wa dhahaba musri'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'lana islamahu wa kabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-farhi. Syukran Ummu Mufliha, jazakallahu khairan. Ummu Husni langsung kharaja. Bismillah. Kharaja Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qabla islamihi min baitihi fi Makkah. Bagus. Hamilan sayfahu. Yuridu an yuqatila Rasulillah sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Fasyahadahu rajulun fit tariqi. Wa akhbarahu an ukhtahu Fatimati anna ukhtahu wa akhbarahu anna ukhtahu Fatimatu aslamat ma'a zawjiha. Ghadiba Umaru min kalamir rajuli wa dhahaba ila ukhtihi yuridu an yadribaha. Wa hina dakhala Umaru baitaha istaqbalathu ma'a zawjiha
Fatajadala ma'ahu Umaru wa darabahu. Fataqaddamat Fatimatu litamna'ahu fadarabaha Umaru hatta yahmarra wajhuha wasala minhu damu. Thumma asyara Umaru ila sahifatil Qur'ani allati ma'a ukhtihi wa arada an ya'khudhaha liyaqra'aha. Rafadat Fatimatu an tu'tiyahu syai'an min suhufil Qur'ani hatta i'tasala wa tatahhara. Tsumma qara'a ayati min surati Thaha. Fansyaraha sadruhu lil islami wa dhahaba musri'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alana islamahu. Fakabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal farahi. Ahsan, syukran Ummu Husni. Tahu artinya Ummu Husni? Belum, sikit-sikit Ustaz, belum juga. Ini besok kita ulang ya. Kita artikan Boleh, besok insyaallah. Insyaallah. Besok kita artikan besok insyaallah. Syukran. Insyaallah. Ummu Kardina, kharaja Umaru. Kharaja Umaru bin Khattabi radhiyallahu anhu qabla islamihi min baitihi fi Makkah. Hamilan sayfahu yuridu an yuqatila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasahadahu rajulun fit tariqi wa akhbarahu anna uhtahu Fatimata aslamat ma'a zawjiha. Ghadiba Umaru min kalamir rajuli wa zahaba ila uhtihi yuridu an yadribaha wa hina dakhala Umaru baitaha istaqbalathu ma'a zawjiha fatajadala ma'ahu Umaru wa darabahu fataqaddamat Fatimatu litamna'ahu fadarabaha Umaru hatta ihmarra wajhuha wasala minhu dam. Summa asyara Umaru ila sahifatil Qur'anil lati ma'a uhtihi wa arada an ya'khudhaha liyaqra'aha wa fadat Fatimatu an tu'tiyahu syai'an min suhufil Qur'ani hatta iktasala wa tatahhara. Summa qara'a ayatin min suratin Thaha. Min surati. Min surati Thaha. Ya. Fansaraha sadruhu lil Islam. Wa zahaba musri'an ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa a'lana islamahu. Fakabbara Rasulu sallallahu alaihi wasallam minal farahi. Itulah Ummu Kardina. Jazakallah khair. Ummu Azam. Langsung Ummu Azam. Kaifa aslamu Umaru. Kharaja Umaru bin Khattab radhiyallahu anhu qabla islamihi min baitihi fi Makkati hamilan sayfahu yuridu an hamilan sayfahu sayfahu yuridu an yuqatila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasyahadahu rajulu fi tariqi wa akhbarahu an ukhtahu Fatimatu Anna wa ukhtahu akhbarahu anna ukhtahu Fatimata aslamat ma'a zawjiha. ghadiba
Qadiba Umaru min kalami rajulu wa dhahaba ila ukhtihi yuridu an yadribaha wa hina dakhala Umaru baitaha istaqbalathu ma'a zawjiha fatajadala ma'ahu Umaru wa darabahu fataqaddamat Fatimatu litamna'ahu wa darabaha Umaru hatta ihmarra wajahuhu wasala minhu damu. Summa Thumma asyara Umaru ila sahifatil Qur'anil lati ma'a ukhtihi wa arada an ya'khudaha liyaqra'aha rafadat Fatimatu an tu'tiyahu syai'an min suhufil Qur'ani hatta igtasala wa tahtahara thumma fara'a ayatin min surati Toha fansyaraha sadruhu lil Islam wa dhahaba musri'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alana islamahu fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal farah. Syukran. Muazzam. Ustaz. Ibu Nur. Juga langsung Ibu Nur. Kharaja Umaru bin Khattabi radhiyallahu anhu qabla islamihi min baitihi fi Makkah. Hamilan syaifahu yuridu anna yuqatilu Rasulullah Yuridu an yuqatilar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasahadahu rajulun fi tariqi wa ahbarahu anna ukhtahu Fatimata aslamat ma'a zawjiha. Ghadiba Umaru min kalamir rajulu wa dhahaba ila ukhtihi yuridu an yadribaha. Wahina dakhala Umaru baitaha istakbalathu ma'a zawjiha fatajadala ma'ahu Umaru wa darabahu fataqaddamat Fatimatu litam ta'ahu fadorobaha Umaru hatta ihmara wadahuha wasala min huddamu. Tuma asyara Umaru fa'il marfu. Tuma asyara Umaru ila sahifatil Qur'ana lati ma'a ukhtihi warada an ya'khudah wa arada an ya'khudaha liyaqra'aha wa rafadat Fatimatu an tu'tiyahu syai'an min suhufil Qur'ana hatta igtasala wa toharo summa qara'a ayatin min surati Toha fangsaraha sadruhu lil Islami wa dhahaba musri'an ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alama islamuhu fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal farahi. Syukran Ibu Nur. Alhamdulillah. Sampai sini jumpa kita, Om. Jumpa lagi besok ya, insyaallah ta'ala. Allahumma zidna ilman nafi'an. Ya Allah, tambahkanlah kami semua ilmu yang bermanfaat.
Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Wa Ustaz, barakallahu fiik. wa fiik barakallah. Assalamualaikum.